नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण को मोर ए टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मन को स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो रे आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव करेंट फीलिंग्स अच्छी सी आपण नहीं कौन भावुंट मन रे एक्चुअली कौन आपण प्रति चली मु पूरा डिटेल और विस्तीर्ण भाव में कहबी। जदि मो वीडियो को आप आरंभ रू शेष पर्यंत देखुं अवश्य गोटे कनक्लूजन पॉइंट रे पहुँचे आपण पार्टनर को लेकिन आपण पार्टनर मनर कथा को लेकिन आपण संपूर्ण भाव में गोटे जजमेंट दे पारे आपण पार्टनर उपर किंबा सी भी जहाँ भी आपन किसी कथा कहते जो कथार आपण को बहुत कष्ट लगुच कथा शुणला मात्रे देखु एमती कहीं आप पार्टनर को लेकिन गोटे डिस्टर्बांस लाइफ क्रिएट होती मुझे बाबद नहीं कि वीडियो संपूर्ण भाव में उपस्थापना करी। जदिओ मो वीडियो को आप आरंभ रू शेष पर्यंत देखुं जदिओ मो वीडियो भल लगे मो वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भी भूलिबे नहीं। आ मन में जहाँ प्रश्न अच्छे मत आप पचारि पारिबे मु डिटेल और विस्तीर्ण भाव में आपन को कहि मोर पर्सनालिटी माध्यम रे ठीक अच्छे। चलतु देखा देखो जदि आपणकर किंबा आपण पार्टनर जहाँ भी मन में चली आपन को लेकिन कौन एक्चुअली चली से कौन भावुंट आपण को जितेबाला सी जहाँ कहते कहीं ठीक लगुनि बोली आपड़ से रियलाइज भी करुँच धीरे धीरे से कथा को लेकिन आप एत सीरीयस हो जाइए आपणकर लाइफ संपूर्ण भाव में डिस्टर्बांस हो जाइए। धीरे धीरे आप पार्टनर ना आपण को किसी कहूना सत आउ मन में जो जो कथा सब सृष्टि होची जोटा कि कहीं ना कहीं आपको किसी खुशी लगुनि से कथा शुणिला मात्रे बहुत गुड़े कथा आपण सहित शेयर करने को चाहूँगी सी भी इंटरेस्ट नौना सब बेले ना गोटे डिस्टर्बांस लाइफ आड़ को गति करुच्ची जोटा कि आप देखिए से कथा गुरा को मु कौन कहबी ये टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो रे जहाँ भी बाहर मुझे कहबी किसी अलग कथा नुहे। चलते आम आरंभ करवा आपणकर कि पार्टनर जदि मेष राशि वृष राशि मिथुन राशि कर्कट राशि सिंह राशि कन्या राशि तुला राशि बिछा राशि धनु राशि मकर राशि कुंभ राशि एवं मीन राशि होता है बहुत गुड़े कथा आपण सहित कनेक्ट हो पारे भी न हो पारे तथापि देखा चलते कौन कौन सब आपण सहित घटनाटी घटी जाऊँ पार्टनर कौन कौन आपण सहित घटाऊँ घटना जोटा कि आप लाइफ संपूर्ण भाव में गोटे नर्क आड़ को गति करुच्ची आपड़ चाहिए भी से उद्धार हाँपाई उद्धार माने आसी पारु ना गोटे प्रोब्लेम फेस करुँच। देखु आपण पार्टनर को लेकिन बहुत चिंतामग्न अच्छा सब बेले आपण पार्टनर को लेकिन आप जहाँ भावुंट से भावना भितर रही जाऊँगी बहुत गुड़े कथा अच्छी जितेबाला सहित आप डिस्कसन करने को चाहूँगी आपण मनर कथा खोलिकी कहवाई चाहूँगी आप हृदयर कथा आप कहवाई चाहूँगी से हृदयर कथा जितेबाला आप पार्टनर आपण ठारू शुणुंट कहीं ना कहीं मन में विभिन्न प्रकार प्रश्न आसूची जोटा कि कंप्लीटली भाव में आपण को ना माने से कथा जितेबाला सी भी रिप्लाय दौरान कहीं भल लगुनि आपण पॉजिटिवली सहित सारा जीवन रही जो डिसाइड करुँच संपूर्ण भाव निजको उत्सर्ग करुँच बहुत बड़ बड़ रिस्पांसिबिलिटी नापी पछघुंचा दौना एक्जाक्टली ठीक सही समय आपण सहित से जहाँ करुँच सेटा केबे सही होनी कि रही होनी पाद तलू माटी खसी जाऊँगी से कथा शुणिला मात्रे से ना आप बहुत गुड़े कथा अच्छी जोटा ऑनेस्टली आपड़ कहते पूरा साहसिकतार सहित आप कहते सबू किसी गोटे समाधान बाट बाहर करने चाहते देखिए आपण पार्टनर ना जितेबाला आपण को चाहूँगी भल पाइबार कथाटा आपण पाखे उपस्थापन करने जितेबाला सी भी चाहूँगी ठीक सही समय कौन हो ना कि कथा माने बिगड़ी जाउची कथा खराब हो जाउची जोटा कि मनर कथा सी आपण कहना कि आपण मनर कथा कही पारु ना सब बेले ना
କିଛି କଥାକୁ ନେଇକି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଇମୋସନାଲି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସବୁବେଳେ ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ। ଯାହା ଗୋଟେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିରଋଣୀ ହେଇକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କୃପା କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରନ୍ତି। କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହାରାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ତାଙ୍କର ନା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ହଟ୍ ଲାଗେ, ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ନୀରବରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି କି କ'ଣ କଲେ ଉଚିତ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ବି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ମନରେ କିମ୍ବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ କରିବେ। ତା'ର ବାଟ ମୁଁ ବତେଇବି, ରେମେଡ଼ିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯଦି ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯାହା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକିନା ଆପଣ କିଛି କଥା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ଲୁଚେଇବେ। ଯେଉଁଟାକି ସେ କଥା ପଛରେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହିଁ ଆସେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଗତି କରନ୍ତି, କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତିନି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଦୋଷୀ ମନେ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲକୁ ପଳାନ୍ତି। ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି, ସେଥିନାଗି ନା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଟାଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିବାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉ, ଯିଏ ବି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କାମ କରୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଆପଣ ସେ କଥା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆଗଭରା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆସିଯାଏ। ଆଉ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ କରିକି, ବହୁତ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟାକୁ କାହା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, କାହା ପାଖରେ କହିଦେଲେ ଆପଣ ମନକୁ ହାଲକା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା,
सी सबु कथा आपणकर शुणुले सबु कथा आपणकर बुझुले आपन को भारी केयर करती बहुत भल पाती भल पाइबा भितर केवे अवहेला भी सी करती ना जिते बड़े आपणकर जहाँ गोटे असुविधा है आप पार्टनर को कहला मात्रे आपण मन बहुत हल्का हो जाए बहुत हल्का हो जाए संपूर्ण भाव में आपड़ कौन कहते ऑप्टिमिज्म हो जाती पूरा नैराश्यवाद हो जाती सबकि छाड़ी दे आप पार्टनर सहित गोटे समय बिताई आउ मन भावी नि जोटा कि धीरे धीरे आपण सहित समय अतिबाहित करने मन प्लान करती गोटे कुआड़े भावती कि जीवा आसवा करवा कि कौटी जगह बसी कथबार्ता हेबा से सब परिस्थिति आपको से सपोर्ट करे ना जोटा कम्प्लीटली भाव में आपण पार्टनर को लेकिन बहुत रिग्रेट फील करती बहुत मन में एंजाइटी क्रिएट हुए जोटा कि आपन से जिन भल लगे ना आउ सेकेंड कथा कहबी देखो आउ गोटे जो कथाटी कहूँ निजक से आपण माने कौन करती बुझी पारती ना कि आप पार्टनर को भी बुझाई आप शक्ति रहे ना कहीं ना धीरे धीरे आपण जी आपण मन में प्रति भल पाइबा अच्छी आउ जी प्रति गोटे माने कौन पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी से जिनटा को आप चाहूँगी सहित माने गोटे प्रॉपर्ली डिस्कशन करके प्रॉपर्ली गोटे अंडरस्टैंडिंग हेबा दरकार बुझाणा भितर आप आगू नहीं जावाई बहुत डिसाइड करती बट नहीं पारती ना धीरे धीरे आपण से कथा को लेकिन किसी किसी संपूर्ण भाव में आउ कौन करती मन में दुख प्रकाश करती मन भीतर जो कष्टटा आसे सीटा बहुत आपण माने जो मन भीतर कष्टटा आप सहीवाई माने धैर्य न था कि सही भी पारती नहीं कथार अच्छी परा मनीष मात्रा रे भूल आ बन पड़ी गले सभी जानती मन पड़ी गले किए बा जाने मन जिते बड़े भांगी जाए से आपन बहुत कष्ट हुए आपन इमोशनली डाउन हो जाती किए ना कि आपण को जड़े कंट्रोल करुच्ची कि आप पार्टनर जड़े किए कंट्रोल करुच्ची जड़े किए कुबुद्धि दौची जोटा कि संपूर्ण भाव में आपण पार्टनर ना कथार एकमत हो आपण को सी किसी ना कि आड़ू साड़ू कर कहती से आपण से कथा को लेकिन भी आप बहुत माने रियलाइज करती कि फील करती कहीं मो पार्टनर आज बदली जाऊँगी मो पार्टनर कहीं एमती आज चिड़ुची विरक्त होउची ठीक अच्छे जहाँ होगला आउ गोटे नुआ लाइफ आरंभ करने आपण पार्टनर सहित चेष्टा करती हेले कौन हम चाहूँगी कि हो पारना सेतिक आप पार्टनर आप स्कोप दौना आउ से ना आप चाहूँगी केमिति ना केमिति कौन सी बाटे आउ तांको सहित प्रॉपर डिस्कशन करने देखंतु आपण जहाँ मन रे अच्छी ठीक अच्छे जहाँ करने आप पार्टनर सहित चाहूँगी ता करेंगे किंतु विलम्ब होची कहीं विलम्ब होची कौ लोक व्यक्ति विशेष मानकर विलम्ब होची जदि आपणकर कि पार्टनर मकर राशि कुंभ राशि धनु राशि बिछा राशि तुला राशि कन्या राशि सिंह राशि एवं कर्कट राशि होता है यही व्यक्ति विशेष मानकर टिके टिके कथा तांको पार्टनर सहित पड़े ना धीरे धीरे आप पार्टनर को पाइबापी जी स्ट्रगल करती जी मेंटाली प्रस्तुत हुंती आउ सेतिकी हो पारे ना पाई पारती ना गोटे जो भारे आप चाहती सहित गोटे स्टैंडर्ड मेंटेन करने पारती ना सब गोटे डिस्टर्बेंस लाइफ भितर आप गति करती जोटा कि भल लगे ना कि सही हुए ना कि कही हुए ना देखंतु नेक्स्ट कथा कहबी यही जो राशि व्यक्ति विशेष मानकर कहली सब बेले ना तांको मन रे बहुत गुड़े कथा माने बार बार क्रिएट हुए जोटा कि से सब मत चेंज करते आप पार्टनर आज गोटे कथा कही काली आ गोटे कथा कहे यही सब आउ माने आपन को भल लगे ना जिते बड़े मत चेंज हो आप गोटे सडन एक्शन नापी आगभरा हो जाती आगू जावाई चेष्टा करुँच आपणकर जो लक्ष्यस्थल अच्छी से लक्ष्यस्थल केमिति पहुँचे से क्विक डिसीजन नौकरी कि भावुना कि चिंता करूना आप पार्टनर को पाइबापी गोटे सडन डिसीजन नहीं जाऊँ जोटा कि माने आपन को से जिनटा आपन को कहीं ना कहीं माने
କ'ଣ କରୁଛି ସମୟ ସାକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ କି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ନା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର୍ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ କିଭୁତ କିମ୍ବାଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଭାରି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସେ କଥାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ବହୁତ ଆଙ୍ଗଜାଇଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସତ। ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଓରିଡ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଭୟ ବି କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଖୁସି ହେବା କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହୋପଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଶା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଗୋଟିଏ ହାହାକାର ଦେଖାଦେଉଛି, ନୈରାଶ୍ୟବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି, ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣି ବି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁକିଛିର ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ତା'ର ବାଟର କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ହେଉନି? ସିଏ କାହିଁକି ଏମିତି କରଛଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କିମ୍ଭୂତ କିମ୍ବାକାର କଥା ଠିକ୍ ଅଛି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି, ତା ସତ, ଆପଣ ସେ କଥାରେ ଏକମତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମାନେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜକୁ ଯେତିକି ମାନେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଗୋଟେ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ନା ଗୋଟେ କେୟାରଲେସନେସ୍ ତାଙ୍କ ନେଚର ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେ ଗୋଟେ କାହିଁକି ନା କାହିଁକି ସେ କୌଣସି କଥାକୁ କି କୌଣସି ଦିନଠାରୁ ଦେଖିବେ ଆଗରୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଥିଲା, ବଢ଼ିଆ କେୟାର କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି, ପୁରା କେୟାରଲେସନେସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କର କେୟାର ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଏବେ ଅଛି କ'ଣ? ମନରେ ସବୁବେଳେ ଘୃଣା, ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ, ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନାଙ୍ଗୁରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମାରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆହୁରି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୋରାଲି ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଟି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆହୁରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ପାଇକି ଆପଣ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଖୁସି ହେଇପାରିବେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଯଦିଓ ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୋର ଥାଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ହୁଏତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ, ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କଲି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।